बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज के हम 264 सवाल हल करेंगे। जॉब के पेपर में जनरल नॉलेज के जो सवाल पूछे जाते हैं वो यकीनन इन्हीं में से ही होते हैं। हर वीडियो में हम 30 सवाल हल करेंगे ताकि इनको अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके। वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि देख सकें हमारी आने वाली हर वीडियो। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट प्लांट इज़ बैम्बो 3 feet in 24 hours। डीपेस्ट लेक इज़ बेकार लेक सेब्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीपेस्ट ओशन इज़ पैसिफिक ओशन। ब्राइटेस्ट स्टार इज़ सीरियस ए। ब्राइटेस्ट प्लांट इज़ वेनस। शॉर्टेस्ट डे इज़ दिसंबर 22। शॉर्टेस्ट कोस्ट इज़ मोनाको। कोल्डेस्ट प्लांट इज़ नेपच्यून। नियरेस्ट प्लांट टू सन इज़ मरकरी। फार्थेस्ट प्लांट फ्रॉम सन नेपच्यून। वाइडेस्ट वाटरफॉल कौन फॉल्स लोएस्ट वाटरफॉल लेवल डेड सी। हॉटेस्ट प्लेस अजीजिया लीबिया। रेनिएस्ट प्लेस मोसिन रेम नियर चरपंजी इंडिया। लाइटेस्ट गैस इज हाइड्रोजन। मोस्ट पॉपुलस सिटी इज टोक्यो। ओनली इस्लामिक स्टेट इन यूरोप अल्बेनिया। ओनली हिंदू किंगडम स्टेट इज नेपाल। लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान इज जहीर शाह। लैंग्वेज विद मोस्ट वर्ड इंग्लिश। मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट नेम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ एलिमेंट लाइट। ओनली किंग elected for 5 year king of Malaysia। highest GDP Luxembourg। Cambodian lowest GDP Syria Leone। Cambodian language alphabets most 74। maximum recorded temperature is Azizia Libya। minimum recorded temperature is Antarctica। most traded product is oil। highest women age in legislature Cuba।